ये मेरा फोरमैन है, ठीक है। ये मेरा इंजीनियर है। पूरा चेकिंग चल रहा है मेंटेनेंस का। ओके, ये सोलर सिस्टम है। सोलर से पूरा पानी गर्म होता है इसके अंदर, टंकी के अंदर चला जाता है पानी गर्म होकर। 3 टंकी है, तीनों के अंदर गर्म होकर पानी जाता है। सोलर है, ये पंप है सोलर का, जो पानी प्रेशर से टॉयलेट के अंदर, किचन के अंदर चला जाता है। 2 पंप लगा हुआ है, दो, एक डिवाइस बाई डिवाइस चलेगा। एक बंद होगा, एक चलेगा, ऐसे चलेगा दोनों। ये एक बंगलो बारी है, बहुत अच्छा सिस्टम है इधर का। इधर से दिखाई देगा जोमेरा, ये है जोमेरा आ गया। वो जोमेरा का टावर है, वो जोमेरा आ गया इधर। ओके, ये पूरा जोमेरा एरिया, अच्छा व्यू है। जल्दी जल्दी काम करो। अच्छा है। क्या कर रहे हो? वो आ गया अबू धाबी का साइड उधर। ये मेरा फोरमैन है एसी का। वो हम लोगों के इंजीनियर है, आगे खड़ा हुआ। अभी हम लोग पूरा चेकिंग चल रहा है मेंटेनेंस का। अभी बिल्ला का अंदर भी दिखाएगा हम लोग, कितना अच्छा डिज़ाइन किया। पूरा मार्बल है। ओके, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया। এখনো কিছু প্রিন্টের কাজ বাকি আছে, কাজগুলো চলতেছে, কাজ এখনো শেষ হয়নি। কত সুন্দর প্রিন্ট করছে, এটা কিন্তু সিমেন্ট, হোয়াইট সিমেন্ট দিয়ে প্রিন্টগুলো করা। কত সুন্দর প্রিন্ট, হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। আইটি প্যানেল, ডিবি রুম। ওকে, মেন ডিবি, ডিবি এসি, এটা হচ্ছে সিঁড়ি। কত সুন্দর, টাকা থাকলে কত কিছু করা যায়। বাইরের ব্যালকনি সাইড এখনো টাইল লাগায় নাই, টাইল বাকি আছে। এটা হচ্ছে বাথরুম, এখনো ফিনিশিং হয় নাই। আর আমরা মূলত বাথরুমের কাজই করে থাকি বেশিরভাগ। শাওয়ার, ডাব্লিউসি, এক একটা ডাব্লিউসির বাংলার টাকায় কমসে কম 20 লাখ টাকার মতো একটা ডাব্লিউসি। 20 লাখ, 15 লাখ, 8 লাখ, 10 লাখ টাকা একটা ডাব্লিউসির দাম, যেইটাকে আমরা একটা বাড়ি করতে পারি। এই লিফট, এখনো লিফটের কাজ শেষ হয়নি, কিছু বাকি আছে। তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই। ইনশাল্লাহ নতুন কোনো বিল্লা আসলে এটার আবার ভিডিও দিব একটা। ফুল ভিউ, অস্থির অস্থির। এই পুরো যখন ব্ল্যাক কালার মার্কিং সব এসির, হাওয়া আসার জন্য এসি গ্রিল। ওকে, অস্থির। এই বিল্লার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যত লেবার কাজ করে সবার জন্য একটা করে বিরিয়ানি আছে একটার দিকে। তো আসলে এই বিল্লার মালিকটা অনেক ভালো, লেবারের প্রতি অনেক খেয়াল রাখে। লেবারের প্রতি অনেক খেয়াল রাখে। এই যে আমার হেল্পার আইতেছে, মেরা হেল্পারে
ये पठान है, ठीक है, साउथ इंडिया का पठान है। हाँ, वो नसवर्क भी लगाता है कभी कभी। ओके, नसवर्क भी लगा नहीं, ये मेरा दोस्त है, बहुत बड़ा दोस्त है, मैं तो इसे मजाक कर रहा हूँ। मेरा थोड़ा गोल्डन चेहरा दिखा दे। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी उसको किसी ने शादी करने का तो इस यूट्यूब में बस ओनली एक कमेंट करने का, नो शेयर, ओनली कमेंट। इसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, बांग्लादेश से होगा तो তার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আপনারা পাবেন। তারে যদি কেউ পছন্দ করেন বা যদি কারোর ভালো লাগে, অনেক ভালো একটা ছেলে, ঠিক আছে, তো তার জন্য আমরা মেয়ে খুঁজতেছি। গোল্ডেন গোল্ডেন ফিশ বয়। ওকে, গোল্ডেন বয়, গোল্ডেন। তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই রাখি। এগুলো সব বিল্লা বাংলা বাড়ি আর কি, সব বাংলা বাড়ি। তো রাখি আমরা আজকের জন্য এই পর্যন্তই।